Hi guys, good morning. So for this video is ato na siya i-unbox ang Huawei Band 9. Yes, so actually kani siya kung relo kay Huawei Band 2 ni siya. So mag-upgrade ta into Huawei Band 9. So naka-sealed pa siya guys. Yan. So first nito makuha is charger. Okay. Same lang sila charger sa Band 2 guys. Pero taas siya og wire. Kaya ang Band 2 na ko kay mubo man siya og wire. Nice color yung charger. So next is the manuals. Ay warranty card di ay. Baga-apon nilang warranty card. Next is the manual. Sino manual? Wala English? Okay na the English. Dahil next is asang relo? Sanay! Here! Oh my god. Wow! Nice siya. Ganan ko sa strap. Bet. So same sila pero dako ang usa. So na siya switch diri. Ay, hindi na siya. Huawei. So na siya cover. So na sulat Harmonious OS. Tapos let's English. Scan the QR code to download the health app on your phone. You can add this device Huawei Band 9. Use QR code. Okay, so later na ko na siya i-download guys. Kaya gigamit pa na ako akong cellphone. So actually nice siya guys. Nice yung wow. Nice one. Love it. So later ko mag-download guys. So more to siya guys. Ang atong Huawei Band 9. Thank you for watching. Love you all.